Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur ma chaîne Karima Cuisine. Aujourd'hui, je vous présente ma recette de glace faite maison. C'est une recette qui est très facile à faire, très rapide et très bonne, avec seulement 3 ingrédients. Je vous invite à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin pour ne louper aucune étape. Avant ça, n'oubliez pas de me mettre un like, laissez-moi un commentaire si la recette vous a plu. N'oubliez pas de partager et de vous abonner et je vous souhaite un excellent visionnage. Salam alaikum, كديرين لاباس عليكم مرحبا بكم معايا في مطبخ كريمه. اليوم جيتكم بوصفه جديده ديال لا غلاس اللي صايبتها في الدار، كتجي لذيذه بزاف وسهله. عندي هنا 3 مكونات، نتمنى هاد الوصفه تعجبكم وتجربوها. غنخليكم على المقادير وطريقه التحضير. Je vous présente 4 parfums de glace. Donc là j'ai 2 grosses mangues. غنحتاج هنا 2 ديال لي مانغ. J'aurai besoin de 500 g de cerises. عندي هنا 500 g ديال الحبل الملوك. J'aurai besoin d'un ananas. عندي هنا اناناس وحده. J'aurai besoin de 500 g de fraises. عندي هنا 500 g ديال الفريز فراوله. Après avoir lavé, épluché, dénoyauté et cueilli mes fruits, je les ai mis au congélateur. Donc هنا مني نقيتهم وغسلتهم درتهم في الكونجيلاتور تجمدوا ليا مزيان. Ensuite je les ai sortis et là je les mets dans une casserole avec 150 g de sucre. Je les fais cuire pendant à peu près 10 minutes jusqu'à ce que le sucre fonde. ضيفتهم في كاسرونه وهما مازال جامدين وضيفت عليهم 150 g ديال السكر سنيده وشعلت عليهم وكنطيب فيهم حتى يذوب لي السكر. كل فواكه مع 150 g ديال السكر. خلينا نقولوا حنا كاس ونص ديال العنبه وخليتهم كيطيبوا تقريبا واحد 10 دقائق. كنخليهم يتعسلوا بحال الشكل ملي كنصايبوا كونفيتور او مربى وغنطفي عليهم وغنخليهم على جنب حتى يبردوا. Une fois mes fruits refroidis, je vais les mixer au blender. Et ensuite, je vais les mettre dans des tupperwares et je vais les laisser de côté. Le coulis de fraise, faudra le filtrer à cause des les petites graines là qu'il y a sur la fraise. هنا الكولي ديال لا فريز خاصكم تصفيو وتحيدوا منه هذوك الزريعات الصغيورين اللي كيكونوا. دابا كنطحن فيه الاناناس وغادا نديرهم فيه دوك لي بواط هادو غادا نخليهم على جنب تنكمل كلشي الطحين ديال هاد لي كولي غادا نديرهم في بواطات. هذا ديال لا مانغ، هذا ديال لا فريز، اناناس et cerises وغنغطيهم وغادا نديرهم في الثلاجه واحد 20 دقيقه. Là je vais recouvrir mes boîtes et je vais les mettre au frais une vingtaine de minutes. Là, je vais préparer ma crème chantilly. J'ai sorti le récipient et les fouets. Comme vous savez, ils doivent être très froids. هنا كنوجد la crème chantilly ديالي. خرجت هاد الاناء وهاد لي فوا ديال الطراب كهربائي خصهم يكونوا باردين. وضفت هذوك لي كريم ليكيد جوجات فيهم 20 سنتيلتر الوحده وبديت كنصايب la crème chantilly. Là, j'ai utilisé deux petites boîtes de 20 centilitres de crème liquide à 30% de matière grasse. ملي طلعت ليا لا كريم كنخلطها مع هاد الكولي ديال لا فريز. غادا ندير نفس الطريقه مع هاد الفواكه الاخرين. كنغطيها بفيلم اليمونتير سيلوفان وكنغطيه بالقفاله ديال التشبيروار وغادا نخشيهم في المجمد تقريبا 4 تسويع مينيموم. يعني قد ما خليتوها قد ما احسن. انا خليتهم 8 تسويع في المجمد ومن جبدتهم جاوني هما هادوك. شوفوا غتجربوا هاد الوصفه وغتعجبكم ان شاء الله وما غتليتوش غادا تشريو لا كلاص من برا. حيت فريمون سهله بزاف. تاخدي الفروي اللي بغيتي، الفواكه اللي عندك، مثلا تاخدي التفاح، البعويد، عندك الحامض، عندك لا فاني، البنان، الدلاع اللي عندك بلا بزاف. كاين تقدري ديري شويه شوكولات في بلاصه فواكه، ديري الشوكولات، ديري لامونت، المذاق ديال النعناع، تاخذوا السيرو ديال لامونت وتديروا في بلاصه فواكه. Je disais les filles, vous allez faire cette recette, vous allez plus acheter la glace à l'extérieur. C'est tellement facile et tellement rapide avec seulement 3 ingrédients. Chantilly, vous la montez, c'est hyper simple. Le fruit et le sucre, le fruit que vous voulez, vous pouvez mettre comme je disais melon, citron, poire, pomme, il y a quoi encore, chocolat, framboise, fruits rouges, au caramel, au café. Vous pouvez la faire au parfum que vous désirez. J'ai sorti mes crèmes glacées du congélateur. Je vais commencer à les préparer. Donc là, je prends une cuillère à glace et je la trempe dans de l'eau et je vais la mettre sur le cornet. Vous pouvez mettre en cornet, vous pouvez la mettre dans des coupelles. Ça fait مني خرجت la glace ديالي من الكونجيلاتور. بديت كنصايب فيها، درتهم فيها هاد لي كورني ولا تقدروا ديروهم فيها لي كوبال ديال لا كلاص. كناخذ هذيك المعلقه سبيسيال ديال لا كلاص وكنديرها في شويه ديال الماء وكندوزها فيه
وكنبدا نصايب في لا glace في الكويسات ولا في الكورني وكنزين بيها دوك لي بتي بسكوي. J'ai fini la présentation de mes glaces. J'ai décoré avec des petits biscuits. J'espère vraiment que je vous ai bien expliqué et que la recette vous a plu. N'hésitez pas à l'essayer, me dire si vous avez réussi à la faire. نتمنى هاد الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها. ما تنساوش ديروا لي لايك وتبارطاجيوها. غنقول لكم تلاقاو في فيديو جاي. مع السلامة.